ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Ang hangin ka, sulti ka na ko, nagsikresto. Ang pinakalabing maayo nga bahandi nga mahatag ngadto sa usa ka ginikanan ngadto sa iyang mga anak mao ang pipila ka mga panahon, mga oras, mga minuto nga iyang gigahin ngadto kaniya sa matag adlaw. Maayong gabi Toledo, maayong gabi Pilipinas, ug maayong gabi sa tanan nga kapaglaom sa tibuok kalibutan. Maayong gabi mga kapaglaom ug mga suking tigpaminaw sa nagkarinlain nga dapit nga maabot sa atong Sibya sa Adventist World Toledo 106.3 DYAM FM. Salamat sa walay puas nga pagsuporta ug sa pag-tune in sa tanan natong mga programa matag adlaw. Sa mga kapaglaom nga nagapaminaw diha sa Asturias, Balanban, Tuburan, Tabuelan, maayong gabi kaniyong tanan. Maayong usab sa mga kapaglaom diha sa Alugensan, Pinamungahan ug Toledo City, ngadto sa Lutupan, Cantabaco ug ngadto sa Manipis ug sa tanan nga maabot sa atong programa. Maayong gabi kaniyong tanan. Ug ato usab pangmustahon ang atong mga kapaglaom diha sa Negros Occidental ug Oriental ug nga kanunay nagsunod sa atong mga programa dinhi sa atong istasyon. Kumusta mga kapaglaom diha sa San Carlos, Calatrava, Tubuso, mga taga-Escalante, ug usab diha sa Sipaway Island, Gihulngan, bisan pa diha sa Kanlaon ug sa tanan nga maabot sa atong Sibya dinhang dapita. Maayong gabi kaniyong tanan. Ug ako usab gipangumusta ang akong mga pamilya diha sa Bugo. Maayong gabi sa Clavis family ug sa Danau. Maayong gabi sa atong mga pamilya diha. Maayong usab sa atong mga pamilya diha sa Balanban ug bisan pa sa atong mga pamilya diha sa Cebu City. Maayong gabi kaniyong tanan. Ug ato sang gipangumusta ang atong mga kapaglaom no sa Luray Church, sa Sangi ug sa uban pa nga mga kaiglesiyahan sa distrito ni Pastor Efren no. Atong gipangumusta ang tanan ug ang tanan nato nga mga kapaglaom sa distrito ni Pastor Apple. Maayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Mga kapaglaom, niining taknaan, niining gabi una, ako ang inyong makauban, si kapaglaom Dwayne Clavis, sa atong programa sa Let's Pray Toledo. O kining atong programa mga kapaglaom, ato kining mabatian matag hapon sa Lunes, Martes ug Huwebes, alas 6 ngadto sa alas 7 sa kahaponon. Ang atong verse mga kapaglaom makita diha sa Proverbio kapitulo 22 versikulo 6 nagaingon, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Ang labing maayo nga buhaton sa usa ka ginikanan mga kapaglaom aron masiguro niya nga ang iyang anak mahigugmaon o masinulundon sa Ginoo mao ang pag-train kaniya sugod sa iyang pagkabata. Kay kung mudako na siya, iya kining pagasundon, dili kini niya malintang nga kapaglaom. Sa atong pagsugod, ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Silimbahon og mahigugmaon namong nga Dios, Amahan, nga naikaw sa kahitasan sa mga langit. Dako kayong kalipay ni ining taknaa sa kagabion o Dios, nga ikaw nagpakita sa imuhang kaayo
o gugma sa matag usa kanamo. Salamat kayo Dios nga sa tibok adlaw ikaw nag-uban kanamo, naghatag kanamo sa among panginahanglan ug kusog aron kami makahimo sa among trabaho. Salamat kayo Dios nga ikaw nagprotektar usab kanamo sa matag adlaw. Amahan, amo usab gipasalamatan kining matahom nga kahigayunan nga imong gihatag na usab kanamo nga makahimo kami sa pagpadayon sa among programa matag hapon sa Lunes, Martes ug Huwebes ang Let's Pray Toledo. Salamat kayo Dios na ining kahigayunan nga pakahimo kami sa pagsangpit diha kanimo. O Dios, among ginahangyo samtang kami magapaminaw sa mga mensahe sa pulong nga among pagasaluan ining kahaponon. Nanghinawot kami o Dios nga ang imong balang espiritu magapadayon sa paggiya sa mga hunahunag kasing-kasing aron among masabtan ang mga pulong nga among mapatalinghugan. Salamat kayo Dios sa imong pagtupag sa imong pag-ampo. Amo kinigisalig og gitugyan kanimo tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen. Sa gihapon, ikaw nagapaminaw sa atong programa Let's Pray Toledo. Diin dili ka maginusara sa imong sa pag-ampo mga kapaglaong. Programa kini sa panagkahiusa sa atong mga pagpasalamat, kabalaka ug panghangyo sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pag-ampo. Imo kining masaksihan matag Lunes, Martes ug Huwebes gikan alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Mga kapaglaom, kung ikaw adunay prayer concern, bukas ang atong programa sa pagdawat sa imong mga prayer request. Mahimo nimong isend sa atong mga numero. Kung ikaw nagagamit og Smart, Sun ug Token Text, mahimo nimong ipadala sa 0932 302 7106. Akong balikon pagbasa mga kapaglaom, 0932 302-7106. O kung ikaw nagagamit o Globe o TM, mahimo nimo ipadala ang imong mga pag-ampo sa 0966-176-2068. Akong balikon pagbasa, 0966-176-2068. Kapaglaom, kung ikaw nagtan-aw sa live streaming sa atong official Facebook page, AWR Hope Radio Toledo, mahimo nimong ipaabot ang imong mga prayer request diha sa comment section mga kapaglaom. O kinasing-kasing kami nga mohangyo kanimo kapaglaom sa pag-like, pag-share o pag-follow sa atong official FB page o pag-invite sa imong mga higala aron daghan usab ang mapanalanginan sa mga mensahe sa awit o sa pulong niining gabi una. So again, akong gidasig ikaw kapaglaom kung aduna kay prayer request, mahimo nimong isulat diha sa comment section. Aduna sad kitay active nga mobile application mga kapaglaom nga pwede nimo ma-download gamit ang atong link sa comment section o kung imo na kining ma-download, i-search lang ang keyword nga AWR Hope Radio Toledo aron imong ma-access ang atong radio gamit ang imong mobile phone. O kung naaman gani kay mga prayer request nga dili nimo ipabasa sa kahanginan o confidential nga mga detalye, butang ilang og word nga confidential ang first part sa imong message. O dili namo ihatag ang detalye sa imong mga pag-ampo mga kapaglaom. Kapaglaom, padayon ta sa pagpaminaw because Let's Pray Toledo will be right back after playing these songs.
determined to be invincible till he has finished his purpose in me, and nothing shall shake me, for he'll never forsake me. I am determined to live for the King. Hell's gates are trembling from prayers ascending. Darkness is crumbling from praises we sing. Our sovereign victorious is marching before us, and we are determined to live for the King. I am determined to be invincible till he has finished his purpose in me, and nothing shall shake me, for he'll never forsake me. I am determined to live for the King. When I am weary, I'll look to his face. When I am tempted, I'll trust in his grace. I'll trust in his grace. I am determined to be invincible till he has finished his purpose in me, and nothing shall shake me, for he'll never forsake me. I am determined, I am determined, I am determined to live for the King. I will live for the King. The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The dead watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. But Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone.
praise, not yours or mine. Oh, isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But then she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forward. Then somebody said, he's all right, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not appeared. My friends, please don't be discouraged, 'cause he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the stone, and he'll call out your name. When he's 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why I waited so long, but his ways is God's way, not yours or mine. Oh, isn't it great when he's 4 days late, he's still on time. Oh, our God is great when he's 4 days late, he's still on time. Ang hangin ka, sulikan ako, nagsikas God is always on time, mga kapaglaom. Ang awit nindot kaayo nga pamalandungan, mga kapaglaom, nga naghatag ka nato og dako nga leksyon sa atong kinabuhi. Nga ang Ginoo dili mausab. Sukad sa una hangtod karon, wala siya nausab, mga kapaglaom. Usahay sa atong kinabuhi, aduna tay mga pangutana, nagampo man tanita. Pero nga numang hangtod karon, murag wala man dungga sa Ginoong atong mga pagampo. Hinumdumi, mga kapaglaom, nga atong Ginoo nahibalo kung unsay labing maayo alang kanato. Ug ang Ginoo sumala pa sa awit nga atong napatalinghugan, He is always on time. Mga kapaglaom, ang gusto lang sa Ginoo nga ato siyang saligan, especially sa panahon nga usahay wala nato nakita ang iyang makamot. Hinumdumi nga ang Dios labing nasayod kung unsay ikaayo alang kanato. Mga kapaglaom, sa gihapon ikaw nagapaminaw sa ato ang programa Let's Pray Toledo. O again, akong gidasig ikaw kung aduna kay mga prayer request, kung aduna kay gusto nga ipaampo, mahimo nimong i-send sa atong mga numbers, official numbers, o mahimo nimong i-comment sa atong comment section. Ang ato ang sentro or title sa ato ang leksyon or pagtuon na ining gabion, mga kapaglaom, is to allow children to grow up in ignorance. Pagikan kini sa libro nga Counsels to the Church, o kini nga pagtulunan, mga kapaglaom, usa kini ka kanindot kaayo nga topic mahitungod sa responsibilidad sa ginikanan ngadto sa iyang mga anak. Mga kapaglaom, usa sa pinaka-importante nga panahon sa
pagtubo sa usa ka tawo maong panahon nga siya bata pa hangtod sa panahon nga nahimo siya nga batan-on. Usa-usab ka importante, pinaka-importante nga lugar nga sa diin mahulma ang tanan nga aspeto sa usa ka bata mao ang panimalay, no? O usa sa pinaka-importante nga mga tawo sa usa ka tawo sa pagtubo sa usa ka tawo mao ang iyang mga ginikanan. Apan makasusubo lang kaayo mga kapaglaom no nga daghan kaayo nga mga ginikanan ang wala nakahibalo niini. Wala nila tagay og dakong bili ang ilang responsibilidad sa pagtabang sa ilang mga kabataan nga magtubo sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi, especially sa ilahang pagtuog pag-alagad sa atong Ginoo. Ang uban siguro sa mga ginikanan karon mga kapaglaom na focus lang sa temporal nga panginahanglan sa mga tao. Ang ilang physical nga panginahanglan sama sa pagkaon ug sama sa shelter o panimalay. Apan wala nila tagayig dakong bili ang espirituhanon nga pagtubo sa usa ka batan-on. Nag-ingon din mga kapaglaom that Christian parents should know that they are instructing and fitting their children to become children of God. So ang responsibilidad sa usa ka ginikanan mga kapaglaom mao gayud ang pagtudlo ug pagtabang sa ilang mga bata aron mahimo sila nga takos nga bata sa Dios, no? Mahimo silang fit children to become children of God, no? Kay bisan pa og ang ilang mga kabataan ilahan ning anak, no? Biological nga anak, pero hinumduman nato nga kitang tanan mga anak kita sa Dios. Nagingon din nga it is a sin for parents to allow their children to grow up in ignorance. No, dako kayo ni nga mensahe alang kanatong tanan, especially sa mga ginikanan. Nga dako dayong sala mga kapaglaom sa ginikanan kung ato nga pabiyaan ang atong mga anak nga magtubo nga walay alam, no? Especially karon sa mga ginikanan mga kapaglaom makasusubo lang tan-awon tungod sa kabisi sa panginabuhi, tungod sa kabisi sa pagpangita og kwarta, no? Wala na natagaan og pagtagad ang ilang mga anak. Ila na lang tugutan ang social media nga mo'y mutudlo sa ilang mga anak, no? Mao na makasusubo, no? Bata pa lang gani, 2 years old, 3 years old. Pero ato makita nga ang mga bata tuan na sa social media nagpatudlo, no? Unya nahibaluta nga daghan kaayong mga dili maayo usab diha sa social media, no? So usa kini ka makasusubo kaayo nga sitwasyon or talan-awon mga kapaglaom. Akong baliko nagingon dinhi, it is a sin for parents to allow their children to grow up in ignorance, no? Sala gyud mga kapaglaom kung atong pabayaan ang atong mga anak nga magtubo diha nga walay kahibalo. What a severe struggle, what a conflict to yield that which never was subdued to the requirements of God. Parents who neglect this important work commit a great error and sin against the poor children and against God, no? Usa kini ka importante kaayo nga responsibilidad sa mga ginikanan mga kapaglaom. Unya kung dili kani buhaton sa usa ka ginikanan, kung wala niya tagayog pagtagad ang kini nga aspeto sa iyang mga bata, usa kini kadako nga sayop, dako nga sala ngadto sa iyang anak ug ngadto sa Dios. Parents, if we fail to give your children, if you fail to give your children the education which God has made it your duty to give them, you must answer to Him for the results. These results will not be confined merely to your children, no? Nag-ingon din mga kapaglaom nga ang mga ginikanan di ay muatubang unya sa hukom, no? Ngadto sa hukom sa Dios ngadto kaniya, especially
kung nagmatinud-anon ba siya sa pag-atiman, sa pagtabang siya mga bata nga magtubo diha sa Dios. So usa kini ka dako nga responsibilidad sa usa ka ginikanan. Nagingon dinhi that the curse of God will surely rest upon unfaithful parents, no? Grabe ka ang gisulti din mga kapaglaom, no? Dako gyud ay kaning responsibilidad ang pagkayginikanan. Not only they are planting thorns which will wound them here, but they must meet their own unfaithfulness when the judgment shall sit. No? So mga tubang yun ang mga ginikanan, mga kapaglaom, kung wala nila tarunga pag-atiman o pagmatuto ang ilang mga kabataan. Nag-ingon din he falsely, the false sympathy and blind love of parents causes them to excuse the faults of their children and pass them without correction, and their children are lost in conscience, and the blood of their souls will rest upon the unfaithful parents. No? Usahay baya mga kapaglaom na yung mga ginikanan nga sobra rapod ka pinangga ang anak, no? Gitawag ni siya dinhi og blind love. No, kana bitaw ginikanan nga dili gusto nga kasab-an ang bata, no, dili matutuon ang bata. Kung masuko gani ang anak, pabiyaan na lang, no? Kung mag tantrum gani ang bata, ihatag na lang kung unsay gusto sa bata. So usa kini ka blind love mga kapaglaom, no? Usa kini ka masusubo nga talan-awon, no? Ang bata kanang kuan gani gusto gani nga magsige na lang og tan-aw sa cellphone or magsige na lang tan-aw og mga butang diha sa cellphone mga kapaglaom, unya kay panahon na nga matulog na or panahon na nga moeskwela na, tungod kay dili nimo gusto nga ang imong anak mag wild, no, di nimo gusto ang imong anak nga masakitan, imo na lang ihatag mga kapaglaom. So nag-ingon din nga kini siya nga klase nga gugma, it is a blind love mga kapaglaom. Unya ang mahitabo niini mga kapaglaom, ang soul or ang kinabuhi sa imong anak, ano imo nang dako kay na og bayad unya mga kapaglaom, no, ngadto sa mga unfaithful parents. So karon mga kapaglaom atong hisgutan kung unsa day disadvantage, no, ngadto sa mga kabataan kung dili siya tagaan og pagtagad sa ginikanan, no, atibanon sa ginikanan, tambagan sa ginikanan, tudluan sa ginikanan, unsa man mahitabo ngadto kanila. Nagingon din mga kapaglaom, if not engaged in physical labor, no, kung dili natutudloan nato mga bata sa pagtrabaho diha sa balay, paghugas og plato, pagpanilhig, no, paglimpyo sa balay o pagluto, or occupied with study, no, kung dili nato dasigon ang ato mga kabataan sa pagtuon sa ilang mga leksyon, they will be exposed to evil influences, no? Ma-expose sila sa daghan kay mga kalibutanon o laway nga mga influensya mga kapaglaom, no? So kung ang bata gani di natutudluan sa trabaho dis balay, wala tay gihatag nga responsibilidad, no? Moingon ta sa atong mga bata dong imuhan ding responsibilidad ang limpyo sa atong balay matag buntag or matag hapon, o before after nimo uli sa imong gikan eskwelahan, imong responsibilidad mao ang pagbubo sa tanom. Kung dili nato sila tagaan og responsibilidad or treno nato sila mga kapaglaom, dako kay posibilidad mga kapaglaom nga ma-expose sila ngadto sa evil influences, no? Mabarkada sila mga kapaglaom. Unya ang nakadelikado pagyud karon kay ang influensya karon sa kalibutan mga kapaglaom, bisag naa pa lang kasulod sa balay, makasulod gihapon, no? Aduna tay television, aduna tay mga cellphone, dako kay ni og kalabutan mga kapaglaom sa at influensya ngadto sa mga kabataan. Or if we don't occupy our children with study, kung dili nato sila dasigon sa pagtuon, no, dili nato sila dasigon sa pagbasa og Biblia, sa pagtuon sa ilahang mga assignments sa eskwelahan, ma-expose sila ngadto sa kalibutanon nga influensya mga kapaglaom. So nagtuo ko nga dili ni
mao ang gusto nato isip nga mga ginikanan. Nagingon po dinhi laing disadvantage mga kapaglaom sa kung dili nato atibanon ang atong mga kabataan. The mind left to itself, uncultivated, is generally low, sensual, and corrupt. Satan improves his opportunity and educate idle minds. No, mao ni gusto kay ni Satanas mga kapaglaom. Once gani nga nakita ni Satanas nga kani siyang bata wala gini siya gibuhat. Idol kay ni siya, wa gani basa-basa sa iyahang walay basa-basa sa Bible, way ampo-ampo. Nya way tuon-tuon, nya tapulan pa gyud kaayo, dili mo trabaho, dili mo sunod sa sugo sa ginikanan, or dili wala siya gisugo sa iyang ginikanan, sige nalag cellphone, sige nalag duwa. So maunay gusto ni Satanas mga kapaglaom. Unya nagingon dinhi, the mind left to itself uncultivated is generally low. Meaning to say, ubos kaayo ang iyahang panghuna-huna mga kapaglaom. Dili siya mutubo siyang huna-huna. No, importante kay ni ang nga mutubo ang atong panghuna-huna kay once nga mutubo ang atong mga panghuna-huna mga kapaglaom, kung naay mga pagsulay challenges atong life, no, dali kay ta maka-cope up. Mao nang mga bata karon mga dali na kayo ma-depress, dali na kayo mabubuhat og dili maayo tungod kay wala sila na cultivate sa ilang huna-huna mga kapaglaom. Lain pa dinhi sensual, no? Ang bata nga dili nato matudluan ang ilang hunahuna. Ang hunahuna sa bata mga kapaglaom is kanang kalibutanon, no? Kalibutanon nga panghunahuna, corrupt, no? Mga malaway nga butang ang mabutang sa hunahuna sa mga bata. So inana ka delikado mga kapaglaom kung wala kung dili nato tudluan, dili nato tabangan ang atong mga kabataan nga motubo ang ilang panghunahuna. Another mga kapaglaom nga disadvantage sa usa ka ginikanan nga walay pakialam sa espirituhanon o bintal nga pagtubo sa iyang bata, the entire religious experience of the children is influenced by the instruction given and the character formed in childhood. Ato ning hinumduman mga kapaglaom nga ang experience sa usa ka bata dako kaayo og kahibuan ang experience niya samtang siya bata pa sulod sa panimalay sa iyang espirituhanon nga pagtubo. Kung maayo gani ang spiritual nga upbringing sa iyang mga ginikanan mga kapaglaom, dako kay nagpossibility nga ikadako niya ana kung siya na lang, no, mubalik o mupadayon siya sa pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Nagingon dinhi, if the will is not then subdued and made to yield to the will of the parents, it will be difficult task to learn the lessons after years. No, kung dili natutudloan ang mga bata nga masunod sa kabubuton sa ginikanan, subay sa kabubuton sa Dios, kung mudako na siya mga kapaglaom, maabot na siya sa panahon nga hamtong na iyang panghunahuna. Kunya kung wala nato siya natudluan sa insakto, o dali na kay na siya musukol mga kapaglaom, di na siya matudluan. No, moingon ka sa mga bata nga dong ayaw taw ni buhata kay di na siya maayo. Pero tungod kay wala nimo siya pantuna samtang bata pa siya, wala nimo siya tudloi, wala nimo siya tagayog panahon, lisod na kay na mga kapaglaom nga tudluan siya kung dako na siya. So samtang bata pa mga kapaglaom, mga ginikanan, atong paninghuaon nga atong matudluan ang atong mga bata. So sa may advice dinhi sa magsusulat mga kapaglaom, nagaingon dinhi, the mother's work commences with the infant. No, nagsugod ang trabaho sa usa ka inahan sa dihang baby pa lang ang usa ka bata mga kapaglaom, no, infant pa lang, no, iya pa lang gikugos-gugos. She should subdue the will and temper of her child and bringing it into subjection, teach it to obey. So samtang bata pa lang mga kapaglaom, iya nang tudluan nga mosunod sa ginikanan, no, mosunod ngadto sa inahan ug sa amahan, no, kay usahay kung ang bata gani naay gusto nga buhaton bisag makadaot niya, mutuman na lang ta, sundo na lang nato, no, kung muhilak din mao man ay buhaton dayon sa bata. Kung nasay gusto nga di niya makuha, muhilak dayon. Unya ang ginikanan pod nga dili gusto og samok, no, di gusto og saba, ihatag na lang, no, ihatag na lang, no. Ang bata nga
nasay gusto kaunon unya nakahibalot nga makadaot na para sa bata tungod kay muhilak ang bata ato na lang pud ihatag. So inana ang mahitabo mga kapaglaom. So ang tambag dinhi sa magsusulat nga samtang bata pa lang, baby pa lang, atong tudloan na siya sa pagsunod, no, obedience nga ikadako niya. Iya na ning ma-apply, no, mahimo na niyang habit mga kapaglaom ang pagsunod. Ikaduha nga advice, they should supply them with the useful and interesting books, no? Nindot kay ning tambag mga kapaglaom, no? Ang mga ginikanan dapat maoy mo tabang sa mga anak nga mahimong mahigugmaon sa libro o mahimong himasa, no? Dapat ang mga ginikanan maoy mutudlo sa mga anak nga mubasa sa Biblia, mubasa sa mga leksyon, mubasa sa mga stories or mga pagtulunan diya sa Bible mga kapaglaom. So usa ni sa mga trabaho nga dapat unta o responsibilidad sa ginikanan nga dapat iyahang buhaton ngadto sa iyang mga anak, mga interesting nga mga libro, no? So natay daghang mga libro actually mga kapaglaom, mga libro bisan pa sa mga bata, no? Natay mga storybooks nga pwede nato nga kanang gamiton aron mahimong interesado ato mga bata sa pagbasa, no? Samtang bata pa ni siya, ato siyang storyahan before matulog, ato siyang basahan ang story sa Bible. Nini nga paagi mga kapaglaom, matabangan nato siya nga magtubo siya nga mahigugmaon sa mga libro, and should teach them to work, no? Importante kay ni nga samtang bata pa lang tagaan na nato silang responsibilidad, samtang bata pa lang tudluan na nato sila sa pagpanglimpyo, tudluan na nato sila sa insakto nga pabaagi sa trabaho diha sa sulod sa panimalay, no? Insakto nga pabaagi sa panghugas, sa pagluto, no? Ug sa pagtabang diha sa trabaho diha sa balay, no? Ang nakasusubo lang karon kay ang mga bata kalabanan karon wala na'y trabaho, puro na lang mga ginikanan ang nagtrabaho. So usa sa mga advice mga kapaglaom nga tudluan nato ang mga bata samtang bata pa sila sa pagtrabaho. And hours nangingon dinhi to have hours for physical labor, no? Sa kaadlaw tagaan gyud nato sila panahon bisag usa ka oras or 2 ka oras lang nga mo trabaho sila sulod sa balay. And hours to devote to study and reading, no? Tagaan nato sila panahon ato silang lingkuran mga kapaglaom nga magbasa gyud sila sa pulong sa Ginoo. Ikatulo nga advice mga kapaglaom nagingon dinhi, parents should seek to elevate the minds of their children and to improve their mental faculties, no? Ang mga ginikanan atong paninguhaon nga matabangan nato ang mga bata nga motubo ang ilang panghunahuna. And every mother should take time to reason with her children to correct their errors and patiently teach them the right way. So ang maginikanan dapat makigistorya gid ngadto sa ilang mga kabataan. So mga kapaglaom, atong hinumduman nga ang importante kaayo sa mga ginikanan nga ato yung tagaan og panahon samtang bata pa nga matudluan nato ang atong mga kabataan nga magtubo sila sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi, sa ilang pagtrabaho, sa ilang hunahuna, labaw sa tanan sa ilang espirituhanon nga pagtubo. Mga kapaglaom, ato nang basahon ang mga nagpadala karon sa ilang mga prayer request, no? Ang mga nagpadala karon diha sa Facebook, no? Atong ana dinhi si Kapaglaom MM, iyang ipaampo ang health sa iyang igsuon, no? Si Kapaglaom Ernesto Hernan, no? Ato siyang iampo mga kapaglaom. Ug anasa dinhi si Kapaglaom Phoebe Calayan, no? Ato pong iampo ang good health sa ilang family ug labi na sa iyang mga apo nga si Bibi Kiara ug si Bibi Kirin. So ato silang iampo mga kapaglaom. Bibi Kiara ug si Bibi Kirin. And then ato pong iampo mga kapaglaom, no? Ana po dinhi si Kapaglaom Bebet Abayon Dumin. Mohangyo siya nga iampo ang umaabot nga wali, no? Nga paghimuon sa barangay Manluminsag, Libertad Negros Occidental. So atong iampo mga kapaglaom, no? Nga
mapanalanginan kining wali unya daghang makabati nya daghan pod ang magiyahan ngadto sa Ginoo. So niining taknaa mga kapaglaom at ato iduko atong ulo alang sa pagampo atong iampo ang mga prayer request sa atong mga kaigsuonan. Nabigamhanan nga Dios, mahigugmao namo nga Amahan. Salamat kaayo sa imong kaayo kanamo. O salamat kayo Dios nga ikaw nagpahinumdom kanamo nga aduna na kami Amahan nga among madangpan sa tanan nga panahon. O Dios, salamat kaayo nga sa daghang panahon ikaw naminaw sa among mga pag-ampo. Ikaw nagpahinumdom kanamo O Dios nga bisan pa sa mga panahon nga usahay makapangutana kami kung nakadungog ka ba kanamo. Apan gipahinumduman kami ni ining takna O Dios nga ikaw naminaw kanamo. Nga ikaw nakahibalo sa insakto nga pamaagi, insakto nga panahon sa pagtubag sa pag-ampo. Amahan ni ining takna among ginaduol ang among mga kaigsuunan, among mga kapaglaom nga ana sa balatian. Among ginaampo karon O Dios ang among kapaglaom si kapaglaom Ernesto, ikaw mag-aayo kaniya siyang balatian O Dios. Kung sa tanan namo nga mga kapaglaom nining taknaa nga adunay balatian, O Dios, ikaw labing nasayod sa ilang kahimtang, sa ilahang mga problema. O Dios, tabangi sila, tig-una sila Amahan. Tabangi sila nga mahibalik ang kahimsog sa ilang lawas. Ug labaw sa tanan O Dios, tabangi sila nga magtubo ang ilang pagsalig ug pag-alaga niya kanimo. Amo usab giampo dinhi takna O Dios si Bibi Kiara ug si Bibi Kirin ug ang pamilya ni Kapaglaom Fe. O Dios, ikaw labing nasayod sa ilahang ilang dedication sa pagserbisyo diya kanimo, sa ilang kasing-kasing O Dios. Amahan, among ginaampo nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanila, especially sa mayong panglawas. Naot Ginoo nga sa matag adlaw ilang mabatnan ang mayong panglawas. O Dios, ikaw sa mga provide sa ilang mga panginahanglan. Amahan, amo sang ginaampo ang umaabot nga wali sa Negros. Ikaw magapanalangin ni ini, ikaw magapanalangin sa nagdumala, nagplano ni ini, sa mga kaigsuunan nga musuporta ni ini, sa mga sponsors o sa mga katawhan O Dios. Hinaot Ginoo nga mahimo kini magbalampuson nga daghan ang makabati sa mensahe sa kaluwasan, makabaton og paglaom O Dios, especially ning katapusan nga mga adlaw. Salamat kay O Dios sa kasiguruhan nga ikaw magatabang o magatubag sa pag-ampo. O Dios, amo kini gitugyan diha kanimo ang tanan. Ug ipangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amo manuluwas. Amen. Mga kapaglaom, tungod kay wala naman tayo igo nga panahon, no? Ato na lang pasalamatan kining atong mga dapat pasalamatan ni higayuna. Atong pasalamatan una sa tanan ang atong Ginoo nga kanunay nga nagiya kanato sa matag adlaw ug naghatag kanato og higayon nga makaduol kita kaniya, makasangpit kita kaniya sa tanan nga panahon. Ug ato pasalamatan usab ang mga nagpaluyo ni ining atong programa,
especially sa mga nagdumala sa Central Visayan Conference, pinanguluhan sa atong President kapag laong Pastor Charles Logra, sa ato ang Communication Director kapag laong Pastor Lelord Arangues, sa ato ang Station Manager kapag laom Efren Ortega, sa ato ang Production Manager mga kapag laom ang inyong alagad kapag laom Dwayne Murphy Clavis, ug maingon man sa tanan natong mga media missionaries ug volunteers, akong gipasalamatan ang inyong padayon nga pagsuporta sa atong programa. And of course, kamong tanan mga kapaglaom, mga padayon nga sunod sa atong programa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo. Salamat kaayo sa inyong pagsunod sa atong programa mga kapaglaom. Alang sa atong pagtapos mga kapaglaom, ako gihangyo again sa pagtuko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo sa panapos nga pag-ampo. Dalaygon ubay gugmao na mga Dios amahan nga na ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat kaayo sa imong kaayo o Dios sa matagos sa kanamo. Amahan, daghan pa sa among mga kapaglaom nga aduna pay mga daghang prayer request. Apan wala na gitugot sa panahon nga among masibya ang ilang mga pag-ampo. Apan amo silang ipadayon og pag-ampo o Dios sa among personal nga pag-ampo ug sa umaabot nga mga pag-ampo. O Dios, amo silang giampo nining taknaa nga ikaw magpakamaayo kanila, especially sa mga naibalatian. Hinaut Ginoo nga ikaw magauban kanila nining taknaa, magapalig-on kanila aron mabatna nila ang kaayuhan sa ilang panglawas. O Dios, ikaw magapanalangin, magabubo sa mong balang espiritu sa matag usa namo ang kapaglaom, especially niini nga panahon. Hinaut Ginoo nga ikaw magpalig-on kanamo samtang kami nagapaabot kanimo. Salamat kayo Dios sa imong kaayo ug sa kalampusan sa among programa niining kagabion. Hinaut Ginoo nga ikaw magapadayon sa paghiya ug pagpanalangin sa matag usa. Amo kini gisalig da kanimong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluwas. Amen. Mga kapaglaom, daghan kay salamat once again sa inyong pag-uban sa atong programa Let's Pray Toledo. Kini si Dwayne Murphy Clavis, ang inyong kapaglaom magaingon nga kung si Kristo atong isentro sa atong kinabuhi, ang kalipay, ang gugma ug ang paglaom kanunay nga magauban kanato. Padayon kita nga maminaw sa atong mensahe mga kapaglaom dinhi sa ato ang pagsibya samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom na si Kristo mabalik magabi kanatong tanan. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made, I see the stars, I hear the roar